छूट समझते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ मेरा तो बंदा भी बहुत हो गया पुत्र भी बहुत हो गया लोगों के घर आज काम कर करके खानी है रोटी हाथी जोड़ने न मावोगे इतना बड़ा गुंडा साडे घर आ जाता सानू तंग करते मेरी धी ने जिन्ना करदे देखो इन्ना को मिस हो गया वा इन्ना को मिस हो गया वा कि मेरी फेसबुक ते छड़ियां ने कि साडे ने ज़्यादती ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ मैं अगे ही सच्ची मैं अगे ही आना कि असं पाकिस्तान में रहने ने असं पाकिस्तानी शहरी नहीं है सू पाकिस्तानी शहरी नहीं मनते है धी रात आ गया मैं अगे हाथ जोड़े ने मैं शौकिया चला गया पैर ही पिया वा कि मेरा बच्चा कैंसर का मरीज है तो उधर फसे असं तेरे नाल नहीं कर सकते तू साढ़े को तगड़ा चला जा उन्हें सच्ची की बुलट मार लिया क्लैशन कोक का बुलट मार के उन्होंने गोली मारने लगा फिर असं उन्हें मजामत करके उन्होंने डकया है कि यार उन्हें तू साढ़े घर ही आ गए लोग बाहरों भजे घर आए तो बाहरों घरों भज के असं कितने जाइए मैं कहा कि मेरे नाल नाज ना कर मेरे ने गल पॉइंट दे ना बोल मैं नाज ना कीता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ हथ जोड़नी है प्लीज मेरी मदद करो राणा शौकत जो है उसने किस कदर जुल्म किया है एक बेवा की बेटी एक यतीम बच्ची पर जुल्म किया है दिन दहाड़े जाकर उनके घर में असला के जोर पर बच्ची के साथ इस तरह ज़िना पर जबर करना और फिर पुलिस का उसमें जिस तरह से एफआईआर दर्ज करनी थी वो दर्ज नहीं हुई अति रौला पाया मेरा भरा आ गया उन्हें बड़े फड़िया अंदर बंद कर दिता फिर पुलिस ने बुलाया पुलिस ला गई मेरी बच्ची ने बड़ा भैड़ा सलूक करता मेरा नाम बंदा है मेरा बच्चा जवान तोद हो गया मेरा एक बच्चा पागल जे असं कितने जाइए सानू खलोन नहीं देता है असं बेसहारा आ गए बच्ची बच्ची मेरे साथ इंसाफ करने वाली है मैं बस तू बड़े हो इंसाफ करनी पड़ी है अपने पापा ने भी क्या मेरा इंसाफ करे मेरा तो बंदा भी बहुत हो गया पुत्र भी बहुत हो गया लोगों के घर आज काम कर करके खानी है रोटी मेरा बच्चा भी एक पागल है मेरे इंसाफ चाहिए राणे ने साडे नाल बड़ा जुल्म कीता अभी सीधे मारे रोटी रात की पता नहीं कि मैं पूरी करने मेरा नाम मीना है मेरी अम्मी ने राणा शौका है मुहल्ले ते तां दे लोकां तंग करदा साडे घर आ गया सी गन पॉइंट सानू आ के कहंदा मैनू कहंदा सी कि मेरे नाल कमरे च जा मेरी अम्मी फिर चीकन बोलन शुरू हो गई ते असीं चीको पुकार की मेरा चीको पुकार सुन के मेरे मामू आ गए मामू ने भी चीको पुकार की ते लोग सारे इकट्ठे हो गए मैं कहा कि मेरे नाल नाज ना कर मेरे ने गल पॉइंट दे ना बोल मैं नाज ना कीता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ जोड़नी है प्लीज मेरी मदद करो सानू छूट समझते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਇਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਲੀਨ ਬਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰਫੀਆ ਸੁਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ मैं कहना कोई ऐसी शहर सानू पाकिस्तानी मुसलमान दे दें कि असीं सारे मसीही मर जाइए तो या सानू मुल्क चो कढ़ दें असीं इस मुल्क से नहीं जीना कि साडियां धीआं भैणां दे सबक ना कर देण कि साडी पूरा इलाका सारा उहदे तो डरदा है क्यों डरदा है कि वो राणा है वो राजपूत है राणे माजिद का नाम लैंदा है कि मैं राणे माजिद का रिश्तेदार हाँ राणा माजिद जिहड़ा राणे तनवीर का रिश्तेदार है वो राणे नूं बदनाम करदा हाली के राणे जिहड़े सासी ना तलक ही इंदे नाल करने साडा कोई इंदे नाल तलक नहीं लेकिन वो फिर भी राणियां दा नाम लैके राजपूत है राणियां दा नाम लैके ते बदनाम कर रहे हैं राणियां नूं बदनाम कर रहे लेकिन राणियां कह जी असीं दे नाल नहीं है देखें आपने इस दुखी खानदान मजलूम खानदान की आहों को सुना है कि दल दनाता फिर रहा है वो असला लेकर किसी ने उसे रोका नहीं मसीही कौम आपको वोट देती है इसलिए
کہ آپ ان کی بیٹیوں, ان کی بہوؤں, ان کی بہنوں, ان کے گھروں, ان کے چرچز اور ان کی ہر املاک کے محافظوں کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن پاکستان مسیحا ملت پارٹی پوری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اس بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک اسے انصاف نہ ملا ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. اور پوری قوم سے میں اپیل کرتا ہوں, بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ کلیشن کوپ جو ہے, وہ ہتھیار جو تھا وہ اس سے برآمد ہوا ہے, اسلحہ برآمد ہوا, پولیس لے کر گئی ہے, ویڈیو میں سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے. اندر سے اسے تالا لگا کر انہوں نے بند کیا ہوا تھا, اسے نکالا ہے پولیس نے خود آ کر. پھر بھی اگر اسے انصاف نہ ملے, ملزم کو سزا نہ ملے, تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہوگا. رانا ترمیم صاحب اور چٹھا صاحب جو ایم پی اے ہیں, ارشد ورک صاحب جو ایم پی اے ہیں, احسان ورک صاحب جو ایم پی اے ہیں, میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک پاکستانی بیٹی کی طرح, مسیح بیٹی نہیں, پاکستانی بیٹی کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کیس میں ملزم کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. پاکستان مسیحا ملت پارٹی ہر طرح سے اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, بالکل ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے. میری تمام مسلم علماء سے اپیل ہے کہ وہ سب آئے دیکھیں. یہ مینا جو ہے, یہ یتیم بچی آپ کے سامنے فریاد کر رہی ہے, اس کی سنیں, اس پر رحم کریں اور انصاف کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو.